Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to my channel Michelle Figurines, and this is Berbaloi ke Tidak? What say you? Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurines untuk letak dekat display kita. So hari ni I am doing another action figure review from Kyoto Revoltech Amazing Yamaguchi Marvel X-Men Gambit. Basically this is Gambit dalam Jim Lee punya kartun yang kita tengok masa zaman kita kecil-kecil in the 90s tu. Lebih kurang sama macam Cable yang saya review hari tu. Tapi this has a Japanese punya influence lah. Dia lebih kepada macam manga. Rupa dia pun tak adalah macam yang Jim Lee sangat kan. And dia punya dynamic posing tu, kalau siapa yang dia biasa main dengan Amazing Yamaguchi akan tahulah. Okay, so now let's look into the four aspect, which is the aesthetic, articulation, dia punya accessories and dia punya price point. But before we look into these four aspect, let's look into a bit of the history. Okay, Gambit ni is actually Remy Lebo. He started off his early days as a thief dalam this thief guild ataupun clan, yang mana nanti later on dia travel ataupun dia go on mission with this thief clan lah kan. Dia White Devil apa benda diorang panggil dia lah kan. Tapi nanti lepas tu dia jumpa dengan Storm, dia masuk gang X-Men, dan dia masa time tu dia start lah bercinta dengan Rogue. Dia punya background lebih kurang macam Rogue jugalah, start dengan susah, and then later on dia ada power kinetic, dia boleh charge kinetic with his mind. So dia boleh transfer all this kinetic power to anything yang dia pegang ataupun ni lah kan. So dia power one of the guys yang boleh kalahkan Wolverine dekat dalam Danger Room juga. So now let's look at the four aspect. Okay, for accessories dia dapat two interchangeable face sculpt. Okay, one is like grinding his teeth, and then satu lagi muka neutral lah. Mata dia actually ada merah sikit. Sekejap, biar saya turunkan sikit bagi nampak. Mata dia ada a bit of merah, macam selalu mata Gambit lah kan. Memang akan ada macam a bit of pinkish and merah ke macam mana. So this is the yang macam satu muka marah, satu muka relax. Okay, dia ada 2, 4, 6, 8 8 interchangeable hands. Dua tangan yang macam ni boleh masukkan dia punya staff untuk pegang staff tu. Okay, dia dapat satu staff. Dia ada pair of fisted hands, tangan genggam macam ni. Dia ada a pair of card holding hands. So dia dapat accessories dua card ni macam ni. Card tu you all cabut macam ni, and then you all just lekat je dalam macam tu. Okay, and then dia ada yang a deck of cards, bukan a deck lah, a bunch of cards dekat dalam tangan. So dia, how do you do it? Macam ni, you ni pack kan dia kat dalam ni. So you all boleh pose dia something like this lah. Come on Monami, something like that. Okay, so that's for accessories. And dia, you will get dia punya standard Revoltech punya stand and dia punya eye adjustment. Okay, for accessories. Now let's look into the aesthetic. Okay, aesthetic wise saya sangat-sangat suka sebab it's a different look. Okay, even though it's a Jim Lee punya inspired kan, tapi dia ada that manga-ish ataupun lebih kepada ada macam anime punya rupa kan. Jadi I get something different lah from this Revoltech punya Gambit. Okay, untuk orang yang tak biasa kalau tak biasa dengan Revoltech ni, dia punya joints memang banyak. Even dekat dia punya baju ke apa ke, dia akan ada joints lah kan. Banyak sangat joints. And yang the recent one, which macam saya pun baru je start beli Revoltech ni, dia akan tutup dia punya joints lah. Cuma kalau macam ni you all nampak dia punya joints ni agak timbul besar macam ni kan. So kalau siapa tak biasa memang akan rasa macam awkward lah. Tapi once you guys dah post dia, dia akan nampak okay. But to be honest, for the recent release of all this action figure from Kyoto kan, dia punya what do you call that, dia punya neutral look memang kacak tau. So it looks very nice, neutral posing lah. Kalau dulu kalau neutral pose dia tak berapa ngancam. So sebab tu saya pun kurang sikit nak ni kan, body posture kan nampak pelik. But now it looks very nice. Okay, now the height is 6.75. Height dia 6.75. Right? So now let's look a bit of scaling lah. Dia, how does it go? Okay, this is Cyclops 2-pack dengan Phoenix kan, yang saya buat review hari tu. Okay, so this is the TRU punya tu.
And this is retro carded rogue. Retro carded rogue. Okay. This is retro carded rogue. So okay lah, dia boleh masuk. Okay. Memang boleh masuk lah sebab dia semua boleh fit dengan one toss. Okay. This is the Mezco Gambit. Okay. Nampak, ini yang lebih kepada Jim Lee punya, and this is lebih ni. Tapi portion wise ni nampak smart kan portion dia. Saya rasa ni portion wise, and obviously articulation dia lagi banyak lah. Ni articulation dekat chest tak ada, tapi ini lebih, muka dia lebih handsome lah. Lebih handsome kepada Jim Lee ni ataupun yang kita biasa tengok lah kan. But this one has the aesthetic of a manga anime. And last but not least, this is cable. Revoltech cable juga. Okay. Alright. Oh, sebelum saya terlupa, lagi satu mascot dia. Okay, so mascot saya Mr. X. Lebih kurang sama tinggi kat Mr. X dengan dia. Okay. Okay, so now let's look into the articulation. Okay, articulation dia untuk Gambit ni is not for everyone, to be honest. Okay, kalau siapa yang looking for a neutral pose, tak nak ambil dynamic action punya gambar ke apa untuk fotografi ke apa kan, you guys better go for the Mezco ataupun Marvel Legends punya Gambit. To me personally, it's fun kalau you guys dah get the hang of it untuk pose, sebab dia punya difficulty level is way more harder than this one. Yang ni senang sikit untuk saya main sebab saya dah ni kan. Yang ni agak susah sikit sebab joints dia ni lah. So dia in between Spider-Man dengan dengan cable ni lah. Dia in between dia punya difficulty lah. Kalau macam Spider-Man tu lagi susah sebab you all kena hide the joints apa kan. At least yang ni kalau you all pose dia neutral pun, dia punya kaki still nampak okay, still tak nampak awkward, and body portion dia pun still nampak nice. Okay, compared to the previous punya yang Yamaguchi lah. Okay. Okay, so now let's look into the articulation lah. Okay, you can look down kalau you all nak tengok bawah, dia boleh tunduk lebih sebab dia punya tengkuk ni ada ball joint kalau kat dalam ni, so dia boleh tunduk bawah macam ni. Okay. Kalau dia nak tunduk ke atas, macam ni, kiri kanan, dia ada wiggle-wiggle. Okay. Face sculpt dia memang selalu jatuh actually, so saya akan letak a bit of white tag kat dalam ni, tag kit. So itu pun dah kira minus point lah untuk saya, sebab some of the joint senang terjatuh compared to this one way better lah. Kalau ni dia tak ada senang tercabut. Tangan dia boleh go 360 macam ni, dia boleh naik atas very high, tinggi macam ni. Style nampak dynamic lah, very dynamic. Tapi you kena hide lah dia punya ni. Dia tak ada bicep swivel, dia ada double jointed elbow. Dia pakai ball joint Revoltech standard lah. Ni memang dorang belagak pasal joint ni lah. Ni macam orang panggil specialty of Revoltech lah. Okay, so kalau you all tengok dekat dalam pun dia tunjuk dia punya technology of joints tu. And dekat sini dia ada swivel, dia pakai ball joint juga, and dia punya sleeve ni pun boleh gerak agak. Kalau you all tengok sleeve dia pun boleh gerak agak. Dia punya diaphragm joint dia boleh gerak 360 macam ni. Okay, dia pakai ball pack kat dalam tu, so you all boleh gerak macam ni. Dekat dia punya waist dia tak ada pergerakan. Okay, dia sepatutnya boleh gerak tapi tak banyak sebab dia hindered by this one. So kalau you all tarik dia keluar ke masuk dalam pun sama je. Okay, dia punya coat kat belakang ni boleh gerak ni atas macam ni, turun kiri kanan, pusing, gerak. So based on how you want to pose it lah. Macam saya cakap tadi, is for those yang dynamic, yang suka dynamic posing lah. Dia punya hips dia boleh naik tinggi macam ni. Okay, dia boleh ke belakang banyak ni je. Alright, dia boleh ke tepi macam ni. Okay, dia ada thigh swivel. So kalau kata you all nak adjust dia, you all kena tengok joint dia ni, lepas tu you all kena pusing-pusing dia lah. Ada banyak lah reviewer lain yang ajar macam ni nak pose kalau guna Gambit ni. So you all boleh check dekat YouTube lain lah Okay, saya tunjuk dia punya basic macam ni. Okay, so kalau kata you all nak gerak dia macam ni ke kan, so based on the hips tu you all kena adjust lah. Okay, and then dia ada double jointed knees dia, and then dia ada swivel dekat boot dia. So ini pun sama, kalau kata you all ni, you all boleh cover dia punya angle. So ambil gambar kan, you all boleh cover sebab dia ni boleh tutup lah angle-angle macam ni. Okay, and then dia ada hinge macam ni and rocker. Harga dia lebih kurang, harga dia, price point dia 300 to 400 boleh dapat lagi. Masih ada lagi kat luar. Overall rating, benda ni sangat subjektif. Okay, so not for everyone, macam saya asyik tekankan tadi.
So kalau siapa yang suka, dia akan bagi benda ni 8.5. Sebab untuk saya bagi dia 8.5 sebab saya suka rupa dia. Dia a different look. It's an anime manga-ish Gambit kan, style. Muka dia memang style sebab saya suka portion dia. And then kalau saya ada dapat a few posing yang style-style kan, so memang smart lah, saya suka. Tapi dari segi dia punya, kalau siapa tak pandai handle with care tu, tak reti nak adjust ke apa semua, mungkin akan dropkan dia sikit lah kepada 8 lah. So this is overall objective 8. Okay, not for everyone, but kalau you guys dapat beli benda ni pun, you all kena training. Okay, alright. So macam biasalah, if you guys belum subscribe ataupun hit the subscribe button, please hit the subscribe button so that I can grow this channel for you guys and the community. If you guys like the video, please leave a thumbs up and hit the bell. Loceng tu tolong tekan guys, so that you guys will know future video yang saya letak dalam channel saya. Macam biasalah, this channel will look into the best money can buy figurines, berbaloi ke tidak, what say you. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next time, and Assalamualaikum. Take care.